जय जगन्नाथ बंधुगण मु देवदत्त साहू आरंभ करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो मोटिवेशनल देवे तो चलते बंधु डेरी नक भिडियो आरंभ करवा ना तांको पाखरे कागज अच्छे ना ही तांको पाखरे कौन खाता रखिंट तथापि तांको पाखरे समस्तंकर कला चिटा अच्छे समस्तंकर सब कर्मर हिसाब अच्छे से सब कर्मर फल दियंती टिके डेरी किंतु उचित दियंती जहाँ को भगवान कहते गाँव में जड़े झील को समस्ते अलक्ष्मी हतशिरी एपरी अनेक किछि कहते एपरी कहते केउठी ता मुह चाहिए अन्न छाड़ पानी भी मिलेनी दिनटी संपूर्ण अशुभ हो जाए। दिने राजा से झील को निज दरबार को डाकिले एवं तार मुह को चाह जंगल को शिकार करने को बाहरिले। से यह परीक्षा करुथांती कि गाँव में प्रचलित कथाटी सत ना गुजब। जंगल में अनेक समय घूरवा पर से गोटे भी शिकार करें ना से अनेक चिंतित थांती। से चिंता कारण से मध्याह्न भोजन कर हठात तांको सामना को गोटे हरिण चली आसला। राजा एवं हरिण उपर को तीर साधे किंतु तीरटी हरिण न बाजी जड़े साधु पाखे वृक्ष बाजिला। राजा एवं डरी डरी से साधु पाखक जा क्षमा याचना कले। साधु जनक क्षमा देले एवं संज हो जाए। राजा ए पर्यंत जल मध्य स्पर्श कर एवं निजर असावधानता साधुंकर जीवन जाऊ जाऊ रहीगला। एपरी चिंता करी तांको लगुଥାଏ कि गाँ लोक से झी विषय जहाँ कहते ठीक कहते से झीटी संपूर्ण राज्य क्षतिकारक से झी को मृत्यु आदेश देवा आवश्यक। एपरी चिंता करी फेरवाई तत्पर होता समय साधु जनक पचारे कहतु राजन आपण क्यों चिंतार अच्छा। राजा तांको सब कथा कहले एवं पचारे कहतु साधु एपरी झील को किपर नहीं दंड देवा आवश्यक। साधु कहले राजन एथिरे से झील किसी दोष नहीं सबू दोष आपणकर। राजा पचारे ताहा किपरि साधु। साधु उत्तर दे कहले राजन कहार मुह अशुभ हो न था जो ईश्वर आपण को गढ़ी से ईश्वर से झील को गढ़ी तेबे से क्या खराब किपर गढ़ी पारे। गाँवर किसी लोक निज कर्म दंड पाई से क्रोध को शांत करने जड़े निरीह झील पर दोष लदी निज त्रुटि न देखी सकाल क्या मुह चाहते एपरी भ्रांत विचार कर झील को दोष देते। क्रमतः क्रमे यही कथाटी संपूर्ण गाँव में व्यापीगला। जेबे केही कौन से कार्य करने को जाते एवं जदि से झीलटी सामना को चली आसे तेबे तांको मन में नकारात्मक विचार चली आसे। से चाहिए कौन से कार्य को ठीक से संपादन करपारती नहीं। जेबे निज त्रुटि असफल होती से भी से झील कथा मन पड़े किंतु निज दोष मन पड़े नहीं। प्रत्येक मनीष निज जीतवाई निजक श्रेय देवा चाहती किंतु हारिबापी अन्य को दोष देवा चाहती कारण तांकर हारिबा ठारू हारिबार दोष मुंडेबा को अधिक डर थाए। सबकिछि विचार उपर निर्भर करे। जदि विचार शुभ होता है तेबे शुभ फल निश्चय प्राप्त हेब किंतु विचार जदि अशुभ होता है तेबे सब अशुभ हो जाए। उदाहरण स्वरूप आपण बारंबार से झील विषय भाविले तार अशुभ मुह कथा चिंता कले से ठीक से शिकार प्रति ध्यान केन्द्रित करें ना एवं शिकार न कर दोष आपण भीतर क्रोधित करदेला। लोकलज्जा भयर बचापी आपण मन जी बारंबार से झील कथा भावुला से मन ही आपण को यह विश्वास देला कि सब दोष से झीर अशुभ मुह होइछि। जेबे आपण तीर साधि से आपण मन अशुभ चिंतार बुड़ी रही से आपणकर लक्ष्य भूल स्थान बाजी।
ଏବେ ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଏସବୁ କେବଳ ମନର ଭ୍ରମ। ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଶୁଭ ହିଁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କିଛି ବି ଅଶୁଭ ନୁହେଁ, କିଛି ବି ଅସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାନ୍ତୁ, ସବୁ ଶୁଭ ଏବଂ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ତାଙ୍କ ନିଜ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ହରିଣକୁ ବାଘ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ବାଘକୁ ଖରାପ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ବାଘର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ବାଘର ଆହାର ହେଉଛି ହରିଣ। ତା'ର ପେଟ ପାଇଁ ତା'ର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବିଚାର ହିସାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଠାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକର ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ଖରାପ ନ କହି ନିଜର ବିଚାର ଏବଂ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନ ଆସିବ ଲୋକେ ପାଗଳ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ। ଚୁପ୍ ରହି ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଭୁଲର ଅନ୍ତର ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଭୁଲର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉଚିତ କରିପାରିବା। କାହାକୁ ଖରାପ କହି ନିଜେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ରହି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଉପରେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ଜୀବନରେ ସବୁ ଖେଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବେକାର ଜିନିଷର ବି ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ନିଜର ଆସିବ। ଯେପରି ଜଳ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପିଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଭାଇ ପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଏହା ସତ, ଚପଲ କେବଳ ପାଦରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ମୁକୁଟକୁ ପାଦର ଚପଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ। ମୁକୁଟ ବଡ଼ କରିଦେଇ କେବେ ଚପଲକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁନି। ମୁକୁଟ ତ କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ, କିନ୍ତୁ ଚପଲ ପାଦର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ସହ ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବି ରଖିଥାଏ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବି ମଣିଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବନାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏହାକୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତାପରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି। ତା ସହ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବେ କି ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ଜରୁରୀ ସେପରି ଶତ୍ରୁ ବି ଜରୁରୀ। ସାଙ୍ଗ ସଫଳତା ରାସ୍ତା ସାଥିରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଈର୍ଷା ଏବଂ ଜିଦକୁ ନିଆଁ ପରି ଜାଳି ଆମକୁ ପଛରୁ ସଫଳତା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯେତିକି ହସିବା ଜରୁରୀ ସେପରି କାନ୍ଦିବା ବି ଜରୁରୀ। ହସିବା ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁ ଜରୁରୀ। ଅଦରକାରୀ ଭାବି କାହାକୁ ଅନାଦର କର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଯିବ ଏହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନରେ ଦେବା ପାଇଁ ସଫଳ ଆଣିଥାଏ ତେବେ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।